سامان عمران ہے۔ اتنی بھائی ہاتھ بلند کرو، ہر بندہ بولے حیداری۔ پوری توجہ، پاک کلمے کے خوشحالیوں کا سامان عمران ہے۔ پاک کلمے کے خوشحالیوں کا سامان عمران ہے۔ پاک کلمے کی خوشحالیوں کا سامان عمران ہے۔ کہہ رہا ہے یہ کلمہ میرا دہر میں نگران عمران ہے۔ آئیدار جاہل مسلمان حدق کے جناب عمران کلمہ نہیں پڑھیا۔ اور میں دل دسنا چاہنا جو جناب عمران کتنی عزت و عظمت مالک نے، شیر سے پوری توجہ، جس کے ہاتھوں میں کلمہ جوانی چڑھا، سارے بولو بہت مہربانی، پوری توجہ، جس کے ہاتھوں میں کلمہ جوانی چڑھا، اس کے ہاتھوں میں کلمہ جوانی چڑھا، اس کے ہاتھوں میں کلمہ جوانی چڑھا، اس کی انگلی پکڑ کر یہ چلتا رہا، اس کی انگلی پکڑ کر چلتا رہا، اس کی آغوش میں کھیلتا رہ گیا، اس کی آغوش میں کھیلتا رہ گیا۔ عقل کر دو صدا کل ایمان کا، ایمان عمران ہے۔ آباد دنیا بھائی جان کی بندہ یتیم ہو جاوے نا، رشتہ دار ہمسائے اس بچے دے سر تے آ کے ہاتھ رکھ دے، آدھے مل کے نعرہ حیداری۔ توجہ، اس کے ہاتھوں میں کلمہ جوانی چڑھا، اس کے ہاتھوں میں کلمہ جوانی چڑھا، اس کی انگلی پکڑ کر یہ چلتا رہا، اس کی انگلی پکڑ کر یہ چلتا رہا، اس کی آغوش میں کھیلتا رہ گیا، اس کی آغوش میں کھیلتا رہ گیا۔ عقل کر دو صدا کل ایمان کا، ایمان عمران ہے۔ یتیم بچے دے سر سے کوئی رشتہ دار ہاتھ رکھے نہ، حق ہے حوصلہ دے میں پریشان نہ ہو، اسد تیرے نال ہے۔ ان فکر جناب عمران مولا نے کس دے سر سے ہاتھ رکھے جو بڑھیا کیا ہے؟ شیر سے پوری توجہ، اس نے کلمے پہ ہے دست شفقت رکھا، اتنی بھائی پوری طاقت نال ہاتھ بلند کرو، ہر بندہ بولے حیداری۔ پوری توجہ، اس نے کلمے پہ ہے دست شفقت رکھا، 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 اس نے کلمے کو حیدر سا بیٹا دیا، اس نے کلمے کو حیدر سا بیٹا دیا، اور کلمہ بھی ہے اس کو جھکتا رہا، اور کلمہ بھی ہے اس کو جھکتا رہا۔ پاک کلمے کے عصمت کا ایک بولتا قرآن عمران ہے۔ سارے بولو محمد مصطفیٰ دے منکر تلانات، آنے نبی دے دشمن تلانات،
चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली सारे बोलो नगर नगर गली गली आदिल में पाक मोहम्मद लवा पे अली पैदली बजराए 14 नगनाराए मिलके नाराए हैदरी बाबूजी शेर में इधर उधर पड़ने लगा अज़ादारां दी तवज्जो हुई ना दीवारें चोली अली दी आवाज उसे जनाब इमरान मौला या दुनिया तो टुरन लगे नबियां दे सुल्तान नबी फरमाया चाचा जान थोड़ी जी देर दे बाद असी सारे तुहाडे कोल आ रहे हैं वो तो सही है आज तवीज़ कब्र बंद होया नकीरें आ गया पेशाब जमन वास्ते और जो है एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ आओ भाई जा भाई बात सुनो तो मैं शेर पढ़ नकीरें आ गए मुझे इन्हन समझो वे नकीरें ये मौला दे जाकर नकीरें आ गए आके कब्र दा उनसे मेरे पास कब्र दा मंजर भी था वापस चले गए मालिक के कायनात ने पूछे हिसाब क्यों नहीं लिया वापस क्यों आ गए हो नकीरें मालिक के कायनात दे मुखातब होके उन्हां दे सवाल दा जवाब कैसा दे रहे पूरी तवज्जो खुद है मौला अली सर झुकाए हुए नाराई से बनगा सारे बोलो बहुत मेहरबानी पूरी तवज्जो खुद है मौला अली सर झुकाए खुद है मौला अली सर झुकाए खुद है मौला अली सर झुकाए साथ ज़हरा के सरवर है आए हुए साथ ज़हरा के सरवर है आए हुए सारे बैठे हैं महफिल जमाए हुए सारे बैठे हैं महफिल जमाए हुए अब क्या करे कब्र में आज का मेहमान इमरान है सारे बोलो बहुत मेहरबानी जी कसीदे दा हुक्म है कसीदा नेट से बड़ा मशहूर होया कलम को ज़म दे नाल धो के लिखा मैं सल्ले अला शायद ने इजाजत होए तो पढ़िए कसीदा बोल लगा सलवात पढ़े बोले तो लेके आखिरी बंदे तक बुलंद आवाज नाल